Mo ni among shogi. Nag-study si mama, nagpataka na lang po kagpindot. Imo nang di tayo ni kalihok. Magsigig asa talingkod, tua. Asa tahigda, tua. Mag-study ka, tua. Mukaon, tua. Tonan, tua kay mama. Naunsa naman ka dong? Ha? Naunsa naman ka? Ha? What happened to you? Dami mong kadlokan na may bidig to. Money. Di na lang ka masuko kay mahadlok dayon, magkurog-kurog dayon. What are you doing? Pati na si mama, pati iro, mag-English pata. Kaya maglisod na lang tag anak, bana, igagaw, pati iro, iring, mag-English pata. Di na lang dyan to kabisaya, no? Waka kasabot, no? Ha? Hanawa? Wala ka kasabot? Ha? Kaya nagbisaya naman si mama. Pabisaya adyo sin taon po si mama, bi? Kaya gikapoy na kog English. Pastilan, pati iro, mag-English, pati iring, English. Wala ka kasabot. Nawa. Wala naman ni kasabot, no? You na understand what mama talking? Everything, you are there for mama. Even going washroom, you're going to mama. Everything. What's going on? You need to give mama time to relax. Pag makasala siya, guys, he knows where to go. Where you gonna go? What did you do this morning? What did you do in mama's book? What did you do? So you run to where? In the couch. Na muna, pepehiong kas gawas, di ka mangihi. Tik-atik. So, ambot na lang yun yung iruan eh. Lambing manggug kayo siya. Dili ko kasuko niya. Mura kayo siyang ano, makurog-kurog na dahil siya. Yun na. Muna among toy-toy. Toy-toy na bugoy. Na? Boy-boy naman na siya. Bugoy naman eh. Huwag na ganay ko guys. Ay ambot eh. Yun ni makabuhi guys. Ambot na lang. Nara permintes ko ah. Hindi maka. Butan manggug kayo ni. Di ba dyan ako siyang choice. Katong lahi akong choice niya. Siya may ni dool sa kuha. No? Lang no? Lang no? Tira ba, dito lang kasabit kay mahuman si mama. Na bye-bye. Si bye-bye, among Shugi. Bye-bye, among Shugi. Bye-bye.